te. So yun guys, good morning. Pag-diesel lang tayo guys. Tapos bitaw tayo. Guys, kape-kape muna yan. Shoutout po dyan. Musta panahon po dyan boss? Ayun boss, maulap pero may araw. Ano maliwanag doon. Tapos may ulap dito. Yan guys, good morning pa share ng ating live. Yan, morning sir, yan, good morning po sir Reyes Rafael. Yan, good morning. Alpas yan boss, anong alpas boss? Bitaw ba? Bitaw po natin ngayon guys. Pitogo, Quezon yan guys. Shoutout po sir, yan shoutout po sir Ronnie Ramirez Luke, yan shoutout po. So na-release, Pitogo, Quezon guys. Guys, 7 daw po bitaw. Guys, mahaba pa oras, kape-kape muna kayo. Guys, pa-share na live natin guys. Pampalisin lang. Good morning, shoutout sa Tropang Brixton. Yan, shoutout po. Sa Reynaldo Domingo Jr. Yan, shoutout po.
What time release? 7 po release natin guys. 7. Kuya, pengi po kalapate. Pangkarera to boss eh. Shoutout sa tropang lote. Yan, shoutout po. Yan guys, pa-share na live natin guys ha. O 100 viewers tayo. 4-7. Dito natin to agad. Release natin guys ha, 7. Pa-shoutout po sa Bulaon po. Yan, shoutout po. Pa-shoutout naman po si Di Magiba. Good luck. Yan, shoutout po. Bossan yan, Pitogo, Quezon, boss. Sir, good AM me. Good AM. PM po ako, salamat. Yan. Reply din ng ating president. Kuya, pahingi kalapate. Yun, thank you so much po sa lahat na sumusuporta sa NCCC. Yan, thank you so much po. Kaya pa shoutout po sa taga Pitogo. Yan, shoutout po. Kaya pwede manghihingi ng kalapati sa ako. Next time na boss. Ito lang ako sa family. Yan guys, pa-share po ng live. Thank you so much po. Boss, pagas lang saglit. Kanina yan, pa-diesel. Wala kami pang days guys eh, puro puno eh. Meron namang palayan, pero puro wire. Kuya, mabili blue bar. Wala akong blue bar eh. Wala din ako kalapate. Guys, pa-share ng ating live. Pa-share kahit sa group. Pwede yan guys. Para malayo mga doon. Mas makilala yung
na boss ha. Pagbalik namin boss. Sir Dennis. Shoutout po Idol Pogi yan Sir Sony Compo. Shoutout po. Good morning mga idol. Tagay na. Yan, tagay na daw pag-uwi. Birthday ni Sir Ramos eh. Happy birthday Sir Ramos. Yan, pa-shoutout ba kay Bullet Tube at sa best friend niya Sticker Boat shoutout po. Sa bitaw niyan boss Bitoga Quezon boss. Pa-shoutout po yan. Shoutout po Sir Reynato de Leon. Shoutout po yan. Good luck po sa lahat. Next week po FR Open category po tayo. Yan po guys. Sali po kayo guys. Magandang palaro to guys. Next week. Ipuling na natin nyo guys. Para manalo kayo. Joke lang. San Bitaw boss. Bitogo, Quezon boss. So yun guys, thank you so much sa mga sumusuporta sa NCCC at sa KFPR ng ating lab. Yan. Thank you so much po. God bless guys. Pa-share ng live natin guys ha. Yan sa 59 viewers, gawin natin 100 viewers to guys before 7. Yan, pa-shoutout kay Biyakero, B-day niya ngayon. Happy birthday from India yan, Biyakero Luke. Painom ka na, birthday mo pala. Pa-shoutout po boss YCMJ Luke, yan shoutout po. Yan, pa-video ng lugar natin. Ito lugar natin oh. Yan, maaraw na dun guys. Pa-shoutout naman po boss Sir Richard Palo. Yan, shoutout po. Nandito lang yung I Love Bitogo eh. Ayun oh, I Love Bitogo. Yun lang yun guys. Pa-shoutout naman boss Negros Loop, Boss Chris na galing. Yan, shoutout po. And guys, pa-share na natin live sa 62 viewers. Yan, madami na tayo guys. Pa-shoutout naman idol sir Alvin Posadre. Yan, shoutout po. Yan guys, pa-share po tayo ng live ha. Pa-shoutout naman boss kay Kamote Loop. Hakakot na naman ng solo. Sumo logo. Yan, shoutout po boss. Mahilig ka talaga mag-solo boss eh no.
Yan, shoutout po. Umulan sa daanan. Kanina po sa umulan sa Cavaliera ba yung tayo? Shoutout naman sa may-ari ng dami account mo gusto sumira sa NCCC. Sana tamahan ka ng tingnan sa pinagagawa mo. And guys, sa mga sumisiran sa ating NCCC at sa ating club, yan, karma na lang bahala sa kanila guys. Lalakas na club nila siguro dyan eh. Kaya nanginira na ibang club. Good na lang sa kanila guys. HBD kay Mark Sabado aka John Del Valle, yan. Painom ka na boss, happy birthday. Yan, good morning mga boss, ingat yan Sir Arnel Pineda, good morning po. Thank you so much po boss, kayo din po, ingat po kayo dyan. Uulan din sa Padre Burgos. Kanina hindi umuulan dyan guys ha, dumaan kami dyan. Siyempre dyan na dumandaan eh. Pa-shoutout idol yan, shoutout po yung TV Yobi yan, shoutout po. Saan pong Hagis idol, ang Hagis po natin is Togo, Quezon guys. Togo, Quezon tayo guys. All goods to guys. Sir Mark Poblete, yan, good morning. Wala ibang club na kasabay mag-release, wala po boss eh. Club na malakas mang sira boss meron. Nasa bahala na siya boss. Karma na lang sa club na yun. Hype ka pre, kilala ni Mark Sabdo. Ingat guys sa pag-uwi mga bro. Thank you so much po sir. Thank you so much po. Kaya rin po guys, ingat kayo dyan guys habang naghihintay ng keyboard nyo sa araw naman na. Maliwanag guys. 10 minutes ha. Pa-shoutout sa Zawa Pambem. Galingan mo. Pag-luck yan. Good luck. Yan guys sa mga nakaano ngayon ha. Good luck, good luck. Weather check boss, paikot ng camera yan, weather check yan. Maulap dyan, maliwanag dun. Ayan, ayun o, maliwanag dun. Ayun, maulap dun sa ating banda. Ayun lang, I love Bitogo guys o. Ayun o, I love Bitogo yan guys. Ayan. Mamaya, videoan natin yan. Napicturean ko yan guys eh. So, I love Bitogo. Ayan guys, 82 viewers ha. 10 minutes na lang tayo guys. Good luck po sa lahat ng nakakarga yan. Good luck po. Hindi na pumanap ng bitawan dito. Ayan. Good luck po sa lahat ng nakakarga. And guys, 91 viewers. Pa-share ng ating live guys. Padami pa tayo guys, kahit 100 plus, pwede na yan. 8 minutes guys ha, 8 minutes. Yan guys, comment lang kayo yung mga may birthday, shoutout natin yan. Basta magpapainom pag-uwi namin. Joke lang. Ingat po kayo boss. Thank you so much po sir. Ramil Pablo, kahit po ingat po kayo dyan. Thank you so much po boss. Guys,
ubusin nyo na kape nyo guys. Ubusin nyo na yan. 7 minutes guys ha, 7 minutes. Papakalampag na natin kay kuya yan. Kalampag, kalampag. Kalampag, kalampag, kalampag. Kalampag na natin kay kuya yan ha. Di baling war, wag lang lambat. Yun sana, wag lang lambat. Marami daw nang lalabat dito guys eh. Maesang sa mga engkanto. Huwag nating hayaan na engkanto. Okay guys. Yung mga naninira na yun guys, pabagsak na ata ang club din guys. Kaya naninira na iba. Kailangan na nila manamok ng tao. Marunong nila guys. Pa-shoutout sa misis ko, Teresa Ballesteros. Pa-shoutout po sa misis mo, Sir Ramil Ballesteros. Yan. Stay strong po sa inyo. Yan guys, malapit tayo magbitaw 6 minutes. Yan, shoutout po Sir Jason Rigacho. Yan, shoutout po. 6 minutes guys ha. Yan guys, once again, thank you so much sa pag-support ng ating club guys ha, sa NCCC at ng ating club ng AFPR. Yan. Thank you so much guys. Guys, comment na kayo guys. Minutes guys, may minutes pa share pa ng live. Try natin iba 150 yan. 150 viewers guys. Kaya guys, 150 viewers. 5 minutes pa naman. Idol Kamote Loop, huwag muna sabihin yung bata mo si Mark, sabado masyado na maingay. Pa-shoutout po sa UFC Club Idol watching from General Luna, Quezon. Yan, thank you so much guys. Shoutout po Sir RJ Villarreal. Yan, shoutout po. Ingat po kayo mga info natin. Sana makauwi sila ng ligtas at kayo din po ingat sa pag-uwi bossing. And thank you po Sir Mark. Thank you so much. Kaya shoutout kay Master Ed. Pag-usap sa likod. Ayos pa lang dyan nun. Ayos pa lang dito boss. Ayun o. Maaraw boss o. May wallet din. Nagulat lang pero okay lang yun guys. Ito natin 7. Pa-shoutout po Idol Sir Gabriel Elegal. Yan shoutout po. Mga tayo naman mo na mga iyakin. Huwag! Baka tayo naman makonsensya dyan boss. Shoutout watching. Nasa Pitogo ako ngayon. Yan, punta ka dito boss sa may I Love Pitogo. Makikita mo pag pitaw na to. Pa-shoutout sa misis ko kapag entry yan galit. Pag nanalo diretso sa Gcash niya. Aray ko pakak. Shoutout sa Team Unknown Line Canon Group. Ingat sa biyahe. Yan guys, 4 minutes guys ha. Pa-shoutout kay Mark sa balong. Shoutout sa mga iyakin. Yan, shoutout sa mga iyakin guys. Pa-shoutout po siya. Shoutout po sa'yo Sir Trex Garcia. Shoutout po. And guys, 3 minutes. 3 minutes na lang guys. Walang magawa, iyakin na nirili pa ng club boss. Walang NCCC. Maiyakin na yun guys. Sayaan yun na yun guys. Walang magagawa yun guys. Walang kasabihan. Oras boss 6:57. Bitaw po natin 7. Bale 3 minutes na lang. Hindi ko alam yung lugar ng club dito guys. Basta dito lang po tayo magbibitaw sa Magbitogo, Quezon. Pa-shoutout po. Shoutout naman kay Benny Sabal. Sana tumag-usipon mga tatagusin boss. Araw pa so. Iyakin pa mga engkanto.
Ewan mo guys, naiyak daw. Kaya nanira ng club natin. Shoutout nga pala idol sa core kung talbo. Shoutout sa core kung talbo. Yan, 2 minutes. Yan. Yan, 2 minutes. Shoutout sa tulog-tulog pa. Boss Aldo, tulog pa. Shoutout po. Shoutout po from Paitan, Salsa. Yan sa iba po na naman. Yung mga yakin patayin mo sa awa mo. Kasi pari mo nakikinabang dyan. Hindi niya alam yun guys. Kaya nyo, huwag nyo nabigyan ng warning. Shoutout June, Desyembre, aka Jan. Shoutout po. Boss, morning po sa pa-shoutout sa tanong ko na rin po sa nabuyan po. Ano po natin? Ang bitaw po natin Bitogo Quezon. Ang club po natin, ang main NCCC. Tas ang gamit natin ngayon is ang pinaka-club natin ngayon. Pa-shoutout kay Boss Kamote Love. Good luck pre. Pre-tissue po. Siya yung mga yakin guys. O, init guys ha. Shoutout kay Mark Sabado. Salamat sa mga core ng KFR at NFC yan, shoutout po. 30 seconds guys, 30 seconds. 20 seconds guys, 20 seconds. Haha, puro nga mabubuhay na iwan. 10 seconds guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitaw, bitaw, bitaw. Release. Yan, 7 na guys. Kuya, buksan mo na kuya. Good luck. Good luck guys, good luck. Thank you so much guys. Good luck sa lahat. Wala na guys. Dali natin yan tay. Pasok muna natin. Dito kaya? Pwede ba dito? Thank you so much guys.